Iya, Pak. Oke, siap. Nanti audionya dikasih. Oke, teman-teman kita cek dulu di sini. Berarti yang mana tuh? Nomor 1 apa jawabannya? Di. Yang D. C. Oke, yo siap. Oke, kita cek dulu. Ulangi lagi ya. Number 2. Has Harry heard? Number 2. Has Harry heard from the law school, the new restaurant on the corner? Yeah. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? Okay, is that the one that serve vegetarian food? Nah, jadi restoran menyediakan vegetarian food. Itu aktif atau pasif? Aktif ya. Berarti pasifnya adalah vegetarian food disajikan di restoran. Berarti yang mana tuh? A, B, C, D? D. Ya, betul. Yang D yang betul D. ya. Betul. Siap. Siapa ini Bang Ji ya. If vegetarian food can be obtained. Yang D yang betul. Oke, kita langsung teman-teman ke nomor 1, nomor lagi aja ya biar cepat ya. What does the woman want to know? Minimal 1 sampai 30. Yuk, nomor 2 sekarang. Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Kata kuncinya he was admitted by the law school. Ya, he was admitted, dia diterima di sekolah hukum. Nah, berarti kan itu pasif ya. Aktifnya apa tuh? A, B, C, D. B. Yang B ya, betul ya. The law school accepted him as the student. Yang B ya. Kalau he would be admitted, dia pasif. Oke, gitu ya. Next. Itu berarti teman-teman perhatikan pasif ya. Nah, ini menarik. Ini menarik, namanya double negative. Kalau double negative itu kayak gini. Nggak ada kayak gini, Indonesia kayak gini. Nggak ada seorang pun yang nggak datang. Berarti maksudnya apa? Tidak ada satu orang pun yang nggak suka kamu. Berarti artinya apa tuh? Semua suka kamu. Semua suka kamu. Nah, gitu ya. Nah, ini hati-hati, double negative seringkali muncul dalam listening. Ya. Artinya berarti kalau negatif-negatif jadi positif ya. Misalkan, Paula, you work so hard setting up the field trip. I hope no one's unhappy with the arrangement. Saya harap nggak ada seorang pun yang nggak senang ya dengan arrangement jadwalnya. Misalkan, what does the Paula mean? Nah, A, B, C, D. A. Yang A, teman-teman, she hopes everyone will be pleased. Dia harap setiap orang akan senang. Ya, kalau she knows no one is happy, dia tahu nggak ada seorang pun yang bahagia. Kalau gitu mah ya. Nah, gitu berarti yang A. Oke, kita lihat double negative. Ini lihat nomor 2, teman-teman. How was your history exam? I didn't study enough, so I didn't do well. Saya nggak belajar cukup, jadi hasilnya juga jelek. Katanya begitu. Berarti maksudnya apa? A, B, C, D. Nah, D. Yang D. Keren, Adi itu ya. Jawaban yang betul adalah yang D. V, kalau V nggak ada Hildan ya. V, yang D, sorry. His grade was poor because of inadequate preparation. Nilainya jelek karena kurangnya persiapan. Ya. Nah, ada lagi nih satu ekspresi negatif, biasanya ada kata neither. Neither itu tidak kedua-duanya. For example, were your friends able to get tickets for the concert? Mark couldn't get the tickets for the concert and neither could Paul. Mark nggak bisa dapat tiket, Paul oke. Nah, kayak gitu ya. Berarti kan dua-duanya enggak. Apa neither berarti maksudnya negatif tuh. Ya. A, B, C, D. Berarti yang mana tuh? B. Ya, B. Both were unable to obtain the ticket. Keduanya tidak bisa mendapatkan tiket. Oke, kita lihat ya. Kita langsung ke questions-nya.
Itu the questions. Yes. TOEFL Exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic. Oh, ini nih ya. Siap. Listen carefully to the short conversation and question in the recording, Siap ya? and then. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Yo, siap. A, B, C, D. It's not completely impossible. Ya. It's not completely impossible. Nah, berarti nama jawabannya A, B, C, D. D. It may Oke, ya betul ya. Oke, yang D. It may happen. Tidak sepenuhnya mustahil, berarti mungkin ya. Oke, sip. Nomor 2. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Okay, I didn't serve well, I didn't fairly well either. Berarti yang mana tuh? Yang B. Yang B. He served better than he volleyed? No. Dia dua-duanya jelek. Oh, oke, yang A ya. Mau dia volley atau serve, ya jelek. Berarti yang betul yang A ya. Dah cukup segitu ya. Kemudian teman-teman, selanjutnya uncertainty atau suggestions ya. Nah teman-teman, ini sebetulnya kalau kalian dapat pertanyaan ini ketika tes, ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Kalian tinggal lihat aja. For example kayak gini. Kalau uncertainty artinya ketidakpastian ya. Misal dia biasanya ada ini. Dia biasanya ada take questions biasanya ya. Don't they? Nah ya, misalkan kalau ada kata don't they, don't you, misalkan di ujungnya, aren't you, isn't it, misalkan ya. He's so happy, isn't he? Nah, itu kan ada kata take questions dalam grammar. Kalau ada kata gitu, tinggal cari teman-teman pilihan jawaban yang not sure. Not sure. Misalkan ini ya, they have to leave at 4 o'clock, don't they? Lihat di sini kita ada not, kemudian ada sure. Udah pasti yang itu. Udah jangan lihat yang lain lagi. Udah kalau itu ya. Nah, kemudian kalau ini suggestions. Suggestion in English artinya saran atau ajakan ya. For example, I'm so thirsty from all this walking. Let's stop and get a drink. What does the man suggest? Let's stop and get a drink. A, B, C, D kira-kira. Yang mana? Gampang itu Maya? A. Yang mana? Kalau A, stop drinking, berhenti minum dong. Yang mana berarti? B. They should take a break and have a That's good. They should take a break and have a drink. Mereka harus istirahat sebentar dan minum dulu. Good ya? Lihat. Nah, tapi teman-teman ini kebalikannya ya. Sebentar. Ini kebalikannya. Kalau misalkan kalian dengar di dalam yang kalian dengar ada kata as far as I know, ya, as long as I know, as far as long as, itu artinya cari yang kata sure, oke? Cari pilihan jawaban yang ada kata sure. Misalkan ini udah pasti jawabnya pasti C. Walaupun saya nggak jawab, ini kan ada kata as far as I know, ya, sure. Berarti she is sure. Kesimpulannya, kalau ada take questions, kalian tinggal pilih jawaban yang ada kata not sure. Kalau ada kata as far as long as I know, as apa lagi tuh, biasanya dua sih ya, as far as long as, dia tinggal pilih yang ada kata sure. Oke? Nah, oke, lihat ya. Berarti teman-teman, kalau misalkan kita lihat di sini, tanpa ngedengar sekali lagi, kita bakal bisa jawab
pertanyaan nomor 1 sama nomor 3 itu udah pasti jawabannya yang A. Kalau nomor 3 ini pasti jawabannya yang not sure. Berarti ini pasti dalam audio itu take question. Coba ya. Misalkan kita coba ya. TOEFL Exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Ini surprise ya. Number 1. Bentar. Greg should be here any moment. Kalau dia surprise ya. Sebentar ya. Saya salah audionya berarti. Ini exercise 12. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Sebentar. Ini tuh 10. Okay, wait a moment. Wait a moment. TOEFL Exercise 12. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Yeah, okay, let's go. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Oke, ya, lihat ya. Dia ngomong as far as I can tell, we are, ya. As far as I can tell, berarti udah pasti tuh sure. Termasuk kayak gini teman-teman, kalau kalian ngedengar kata-kata kayak gini, so do I, ya. Terus kata-kata kayak me too, nah itu ya. Itu kalau itu udah pasti cari pilihan jawaban yang ada kata agree-nya. Oke? Kalau ini as far as I know, we are, pasti pakai yang sure aja. Ya. Next. Nomor 2 coba teman-teman. Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Oke, ya. Apa tuh kayak pilihan jawabannya apa teman-teman? B. Betul, yang B ya. The man should try something else. Cherry pie, dia kan nyaraninnya cherry pie itu apple pie-nya habis, coba cherry pie yang B tuh ya. Sip. Oke teman-teman, kita terakhir ya untuk section ini. Untuk yang panjang ya. Lihat ya. Ini lihat teman-teman ke list pertanyaannya. Misalkan kayak gini. Dia expression of surprise ya. Misalkan ada yang ngomong kayak gini. Seberapa nilai skor kamu? Nilai skor saya 450. Gening bisa lolos. Nah gitu ya. Kata Gening bisa lolos itu artinya dia nggak nyangka kalau kamu bakal lolos. Benar. Nah dalam bahasa Inggris namanya expression of surprise ya. Biasanya kita pakai then atau bisa pakai so. Ya. Sekali lagi kita bisa biasanya pakai then, kita pakai so. Kalau gitu cari yang negatifnya. Misalkan I just got 600 on the TOEFL test. Then you did pass. Then you did pass. What had the woman assumed? Assume di sini apa yang dia sangka tentang kamu gitu ya.
tentang si ceweknya itu apa yang dia prasangkai gitu. Nah, berarti sangkaannya si cewek dia itu nggak bakal lolos. Berarti jawaban yang betul adalah yang A. The man had not passed. Oke. Perhatikan nanti juga yang dengar sama teman-teman ekspresi dari pertanyaannya. Ini ada kata assume-nya. Oke. Misalkan kita cek nomor 2. Would you like to go skiing this weekend so you can ski? Oke. Berarti nyangkanya dia itu nggak bisa ski dong. Berarti yang mana dong jawabannya? A, B, C, D. Come on. C. Kita cek di chat ya. C. Oh iya betul yang C ya. The woman did not know how to ski. Oke, sip gitu ya. Lihat, kita cek dulu. Lihat, coba dengerin teman-teman. Question of TOEFL exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. Lihat ya. What had the woman assumed? Kata kuncinya, then he is coming to the party ya, berarti yang C, keren. Oh, Angelique keren. Greg was unable to attend the party. Then he is coming to the party. Okay, let's go to the questions number 2. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? So you can ride the motorcycle. Berarti sangkaan dia nggak bisa D. ya. D. Bisa apa dong? D. Betul. Yang D ya. Sip. Oke teman-teman. Sekarang kita akan, I think we will more focus because we will have listening simulations ya. Kita akan simulasi listening teman-teman khusus untuk yang 1 sampai mungkin nggak sampai 30 ya, tapi mungkin 1 sampai 15 lah ya. 1 sampai 15. Oke, kita cek dulu sebentar. Let me prepare a while. Saya stop share dulu. Bentar. Oke. Yuk teman-teman, persiapkan prepare yourself ya. 1 sampai 15 saja. Coba saya siapin ya. Oke, 1 sampai 16 ya. Oke, 1 sampai 16. Kita cek teman-teman betul berapa ya. Tolong dikerjakan dengan baik karena kita akan melihat sejauh mana betulnya tinai hiji sampai 16 kalian betulnya berapa. Oke, jum. Pokoknya kalau reading gampang kok teman-teman, tenang aja. Reading tuh tinggal baca aja gitu ya. Siap, sudah kelihatannya? Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya, Sudah, siap. Pak. Kita cek teman-teman. Kalau saya sarankan untuk pakai headset ya, biar lebih jelas audionya. Saya izin buat off dulu. Coba saya mau cek ya, kalau saya mute, apakah ada suara atau enggak? Coba. Ada, Pak. Oh, belum. Ada, belum. Saya share sound. Kemudian kita play audionya. Saya coba mute. Coba cek ya, apakah suaranya muncul atau enggak. Nggak ada, Pak. We will begin part Ada, Pak. A Ada. with the first conversation. Number 1. Were you able to do the last problem in the math assignment? No, it was too hard for me. Teman-teman muncul nggak barusan suaranya? Ada, Pak. Oh, Pak. Oke, siap ya.
kita mau coba ya 1 sampai 16 kita cek nanti teman-teman jawabannya apa. Saya juga sambil ngerjain. Yo, let's go. Part A, with the first conversation. Number 1. Were you able to do the last problem in the math assignment? No, it was too hard for me. What does the man mean? Number 2. You don't seem really happy with your exam results. Well, I didn't fail, but I also didn't pass by much. What does the man mean? Number 3. Where are the dirty clothes? Have you taken care of them? They're in the washing machine. What does the man mean? Number 4. When do you think we should leave on our trip? If we leave on Tuesday, we won't have very much time for a visit. Why not leave on Monday instead of Tuesday? What does the woman suggest? Number 5. What was in the letter from the landlord? It was not good news. The rent has been raised. What does the man mean? Number 6. I've had to work way too many hours for the last 2 weeks. Your efforts have not been unappreciated. What does the woman mean? Number 7. Could you help me with this? I'll wash the lettuce if you'll make the dressing. What are the man and woman most likely doing? Number 8. Is Jack going with us to the restaurant tonight? I was unable to convince him to go with us. What does the woman mean? Number 9. Can you tell me how I can find the biology lab from here? Just go down those steps and enter the door after the first one. What should the man... Number 9. Can you tell me how I can find the biology lab from here? Just go down those steps and enter the door after the first one. What should the man do? Number 10. Is Professor Nash a good lecturer? He doesn't speak very loudly, but otherwise he's great. What does the woman say about Professor Nash? Number 11. We have another history exam on Friday, and I hope this one isn't as hard as the last one. You can say that again. What does the woman mean? Number 12. Is the room ready for the conference?
I don't think it's been set up. What does the man say about the room? Number 13. Are you going to be able to stay up and study for the exam? I'm not sure. I'm on my last legs. What does the woman mean? Number 14. What did you think of the guest speaker? I was fascinated by his ideas. What does the man mean? Number 15. How's the weather today? It's just not as humid as it was last week. What does the man say about the weather? Number 16. How did the professor react when you explained that you'd missed class because you were ill? She couldn't have been more understanding. What does the woman say about the professor? Oke, teman-teman, saya juga ngisi ya. Saya juga ngisi juga ini nomor 1 sampai 16. Tapi Nur ada susahnya nomor 8, Jadi kita coba cek ya. Cek juga teman-teman jawaban kalian dari nomor 1 sampai nomor 16. Wih, ini udah ada yang jawab nih ya. Oke, cek ya, betul berapa ya teman-teman? Cek ya, dari 1 sampai 16 kira-kira betul berapa? Nomor hiji. Kita sampai dengar lagi ya, sambil kita cek jawaban kita. Kalau nomor 1 gampang ya. Apa teman-teman jawabannya? C. Apa? D. Aurid apa? C. Mantap. Yang D, the problem was very difficult. The problem was very difficult. Ya, kita cek ya. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Were you able to do the last problem in the math assignment? No, it was too hard for me. Ya, itu sinonim ya. It was too hard for me. Berarti the problem was very difficult. Nomor 1 deh berarti ya. Nomor 1. It was too hard for me ya. Betul ya, nomor 1 deh kan ya teman-teman ya. Oke. Ya, D. Oke, kita lihat nomor 2 teman-teman. Nomor 2. What does the man mean? Nomor 2. Dua, let's go. Number 2. You don't seem really happy with your exam results. Well, I didn't fail, but I also didn't pass by much. Oke. I didn't fail, but apa sih namanya teh? Intinya dia lulus tapi skornya pas-pasan lah ya. Yang mana tuh? D. Mantap, Angelic. Yang D ya, saya jawabannya D juga. His grade was low but passing. Jawabannya nilainya betul tapi pas-pasan ya. Oke. That's good. Number 3. Berarti nomor hiji D kan ya. Nomor 2 D juga ya. Oke, let's go teman-teman. Kita let's go to number 3. Oke. Nomor 3 apa kalian jawabannya? Hiji, 2, 3. Kalau saya A. Yang A. Kalau saya yang A coba ya. Saya juga. What does the man mean? Yo, number 3.
Number 3. Where are the dirty clothes? Have you taken care of them? They're in the washing machine. Oke, they're in the washing machine. They di sana refers ke baju ya, baju yang kotornya, ya. They are in the washing machine. Berarti emang lagi dikerjain tuh ngelondrinya ya. Jadi yang betul ya, washing machine. Nah, machine pasti salah. Watching, nah sama washing dia hampir sama tuh. Ya, pasti yang A. The laundry is getting done. Wih. Mantap. Oke, kita lihat. Let's go teman-teman, nomor 4. Nomor 4 kalau nggak salah nyaranin hari Selasa berangkatnya ya. Tapi udah aja hari Senin katanya tuh. Berarti yang C. Oh, Angelic sih kira bakal lolos sih tuh phone-nya. Amin. Ya, coba ya teman-teman kita lihat. Kalau nggak salah gitu ya. What does the man... Oke, kita lihat nomor berapa sih ini tuh 4 ya? 4 ya. Number 4. When do you think we should leave on our trip? If we leave on Tuesday, we won't have very much time for a visit. Why not leave on Monday instead of Tuesday? Nah itu ya. Why not leave on Monday instead of Tuesday? Kenapa nggak pergi hari Senin aja daripada Selasa? Kalau Tuesday itu pasti salah ya, karena diucapin visit juga kan tadi diucapin juga ya, visit berarti yang C. Departure dia sinonim ya, departure sama visit hampir sama. Nah ini teman-teman 5, landlord itu kayak yang punya kosan lah ya, yang punya kontrakan, dalam bahasa Inggris namanya landlord ya. Oke, yang ini teh apa ya jawabannya? Saya jawabannya 1, 2, 3, 4. Saya jawabannya yang A. Saya jawabannya yang A ya. Cek. Does the woman suggest? Lihat ya teman-teman ya. Number 5. Number 5. What was in the letter from the landlord? It was not good news. The rent has been raised. Nah, kalau teman-teman kalau ini yang aktif pasif tuh, it was not good news. The land has been raised. Katanya gitu ya. The land has been raised. Berarti harga sewanya udah ditaikin. Itu kan pasif tuh. Kita rubah ke aktif. Siapa? Berarti si landlordnya naikin harga sewa. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang betul nggak sih yang A? Saya. Mantap. Kita D. Oke, siap ya. Nomor 6. Kalau 6 saya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak A. Coba ya. Betul nggak? Kita cek bareng-bareng. The man mean? Number 6. I've had to work way too many hours for the last 2 weeks. Your efforts have not been unappreciated. Oke. What does the woman mean? Your effort have not been much appreciated. Jadi dia tuh nggak terlalu diapresiasi kerjaannya, guys. Effort dia udah muncul ya. She's thankful for what he did. Nggak nyambung teman-teman. Kalau saya A, he's always underappreciated. Ya. Kalau she's thankful for what he did, no. Has not been ya, kalau nggak salah has not been appreciated. Jadi kerjanya tidak terlalu diapresiasi. Sebenarnya kalau misalkan ini yang tips kita nggak berlaku nih kayaknya. Kalau kita pakai tips yang barusan, pasti kebanyakan jawabannya pasti yang B. She's thankful for what he did ya. Tapi dari konteksnya emang agak nyambung. Makanya yang A tuh yang betul ya. Gak apa-apa ya. Kita cek nomor 7 teman-teman. Cing, coba dari 1 sampai 16 kalian betul berapa? 7. Kalau saya yang bagian A suka agak di-ignore, yang benar-benar didengerin yang bagian Number 7. Ya. Could you help me with this? I'll wash the lettuce if you'll make the dressing. What are the man and woman most likely doing?
lettuce teh naonnya Indonesiana apa sih teman-teman? Ditulisnya lettuce, Lettuce. Naonnya? Nah, saya lupa lagi Indonesianya. Pokoknya sejenis vegetable gitu aja. Ya. Terus ada if you'd like the dressing. Kalau saya ini jawabannya ya, saya B deh jawabannya. Selada. Thank you. Thank you, Molka. Thank you, Molka. Selada, lettuce. Benar. Kayak saya salad deh. Dressing teh kayak ini, naonji. Kalau kita bikin dish ya, dish itu kan ada itunya ya, dressingnya kayak naonnya finishing nah mungkin ya. Makanya tadi karena saya dengar kata lettuce itu kemungkinan pasti salad. Kalau shopping enggak, kalau clothes enggak. Ya, yang D, yang B betul. Oke, yang 8 ini agak mudah sih. Teman-teman apa jawabannya coba cek. Convince itu artinya meyakinkan. Oke, ini ada yang jawab nih. Wih, keren, Fauzi. Benar, yang D. Jack is not going. Fauzi ya keren, Jack is not going. Karena itu, kalau nggak salah nggak bisa ngeyakinin si Jack buat pergi deh. Let's go, cek. Number 8. Is Jack going with us to the restaurant tonight? I was unable to convince him to go with us. I was unable to convince him to go with us. Ya, convince itu ngeyakinin kan. I was unable nggak bisa tuh. Berarti kata convince itu memang diulang-ulang tuh ya. Itu pas bukan itu jawabannya. Terus able juga tadi disebut tuh unable. Ya, berarti yang D jawabannya. Oke, let's go kita ke nomor 9 teman-teman. Nomor 9. Nah ini saya juga nggak. Kalau kalian apa sih jawabannya? Saya nggak dapat jawabannya tuh. Coba ya. Kalian apa jawabannya? Coba dicek. Oh, yang B, step around the building. B. Oh, Cing ya, Cing. B, Coba. D atau B? Bandung atau Dodo? B, Bandung. B, Bandung. Oke, coba. What does the woman mean? Coba ya. Number 9. Can you tell me how I can find the biology lab from here? Just go down those steps and enter the door after the first one. Just go down the step and enter the door after the first step around the building and enter through the first door. Go down, enter the door. Oh iya, yang B ya. Yang B deh, betul. B. Yang Bandung tuh. Number 9. Can you tell me how I can find the biology lab from here? Just go down those steps and enter the door after the first one. What should the man do? Ya, sip. Yang B ya. Saya antara B sama D. Tapi bukan ya, dua-duanya. Number 10. Sip. Is Professor Nash a good lecturer? He doesn't speak very loudly, but otherwise he's great. Gampang ya, nggak ngomong she doesn't speak very loudly, but otherwise he's so great ya. Yang mana tuh? D. Oh no, yang C teman-teman. He's very soft spoken. Artinya dia ngomongnya nggak terlalu ini, teman-teman. Nggak terlalu keras tapi jelas. Nah, eta tidak terlalu keras tapi jelas ya. That's good. Yuk. What does the woman say about Professor Nash? Oke. Sedikit. Kalau teman-teman kalau dalam teks nanti kedengar kayak ngomong ini, you can say that again. You can say that again artinya setuju. Oke? You can say that again. Sebenarnya tadi saya lupa ngomong kalau ada kata kayak gitu ya, you can say that again, itu pasti yang C itu jawabannya. Number 11. We have another history exam on Friday, and I hope this one isn't as hard as the last one. You can say that again. Alright. What does the woman mean? Okay, you can say it again, berarti yang C.
She agrees with the man about the exam. Betul. 12. Berarti 11T, C. 12. 12T. Apa teman-teman? Saya A. It has probably not been arranged. Kalian apa jawabannya? Oke, Novia A, Fauzi juga A. Ya betul, A. Coba. Number 12. Is the room ready for the conference? I don't think it's been set up. All right. What does the man say about the room? I don't think it has been set up. Ya. I don't think it has been set up. I don't think. Okay. Yang A, it has probably not been arranged. Ya, yang 12A. Oke, kita bikin quick ya. 13 apa teman-teman? 13 ini pakai idiom kalau nggak salah. 13 tuh idiom deh. Kalau saya yang D, she's really exhausted. Teman-teman apa jawabannya? Number 13. Are you going to be able to stay up and study for the exam? I'm not sure. I'm on my last legs. All right. What does the woman mean? I'm on my last leg. Ya, kayaknya itu ekspresi bahwa dia capek banget deh ya. She's really exhausted. Oke, 14. 14 tuh apa teman-teman? Coba klik chat 14. Kalian apa? Jangan fascinated. Kalau fascinated yang AC pasti salah tuh. Yang B, betul ya. The speaker's ideas intrigued him. Intrigued itu sama kayak fascinating. Dia pakai sinonim ya. Oke. 14B. Keren. Salsabila, Angelique, Novia. Betul. Kita percepat. Coba. Number 14. What did you think of the guest speaker? I was fascinated by his ideas. Ya. What does the man? I was fascinated by his ideas, ya. Dia aktif fasik juga ya. Oh, 15 teman-teman, kita coba dengar. And mean. 15. Number 15. How's the weather today? It's just not as humid as it was last week. Humid ya. Humid itu apa sih? Basah, lembab ya. It was not humid as last week. What does the man say? Apa jawaban teman-teman jawabannya? Nggak terlalu. Oke. C. Wih, mantap Reja. Reja Angelique benar C. It's drier now. Lembab itu kan bahasa apa? Sinonimnya, antonimnya itu apa? Coba. Antonimnya itu kering ya. It's drier. Good. 16. 16 itu yang A. She was extremely understanding. Anita, benar Anita yang ini C. Ya, 16A ya kalau nggak salah ya. C, coba. Professor react when you explained that you'd missed class because you were ill. She couldn't have been more understanding. She could have been more understanding. Nah, ini double negative juga. He couldn't have been more. I couldn't be happier. Artinya sangat bahagia. How are you feeling today? I couldn't be greater. I couldn't be better. Misalkan itu, ya betul. Ini banget, sehat banget ya. Oke, teman-teman boleh di chat dari 16 nomor kalian betulnya berapa? Coba chat sekarang. Chat. 16 nomor betul berapa? Silakan. Agar ada perkiraan. Ini kurang lebih kayak gini. Saya yakinin besok test listening kurang lebih kayak gini. 1-30 ya. Oke, Auri 3 nggak apa-apa. Udah well job ya. Udah bagus lumayan. Oke, yang lain. Oke, ada yang betul 7. 10. Oji 10 keren. Ratno 5. Rena 8. Novia 11. Betul 6 nggak apa-apa Esmi. Reski Iklim ya lumayan lah ya. 9, 8, 5, 7, 5 alhamdulillah ya.
7. Oke. Ada yang 6 juga. Ada yang 8, Anita 8. 8. Ada yang sampai 15 coba. Ada yang lebih dari yang 12 atau 13? 12, 13 ada nggak? Fauzia berapa Fauzia? Angeli, Angeli. GG asli. 14. Keren. Salah 2 berarti ya. Fuji 10. Mantap. Keren. Oke. Thank you teman-teman. Kita mulai langsung lagi ke. Nah ini teman-teman, insya Allah nanti file yang 1 sampai 16 saya kasih. Kemudian yang tadi ya di Google Drive mungkin ya. Oke teman-teman, ini part terakhir dari sini sebelum kita move ke bagian reading. Nah oke. Saya ngomong kalau hari kemarin dari 31 sampai 30 itu kan long conversation sama talk ya. Artinya percakapan panjang sama talk. Kalau talk itu bisa announcement atau bisa seorang yang lagi ngomong panjang kayak di lecture. Nah ini caranya gimana? Sebenarnya caranya kayak gini. You can anticipate the questions. Kalian bisa mengantisipasi atau memprediksi kira-kira pertanyaannya apa. Caranya bagaimana? Looking the answers then guess or speculate the questions that will come up. Artinya kalian sambil dengerin, sambil lihat pilihan jawabannya. Kalau ada kata yang kira-kira muncul, kurang lebih itu yang akan menjadi jawabannya. Pertanyaannya. Ya, sekali lagi. Kalian ini kan sebelum mendengar pasti lihat ada pilihan jawabannya ya. Karena kita tidak bisa melihat apa yang menjadi pertanyaannya, tapi itu pilihan jawabannya aja. Kalian lihat aja misalkan, contohnya nomor 1. Nomor 1 itu pasti munculnya di paling awal. Sekali lagi, nomor 1 pasti jawabannya itu yang diomongin nomor awal. Berarti kalian sambil dengar bagian awal, lihat nih ada kata yang kedengar nggak yang sama mirip. Kasih tanda dulu, gitu ya. Kemudian nomor 2, ini nanya tentang tempat nih. Pasti kan muncul pasti di pertengahan lah ya. Ini pasti lihat kira-kira yang ada di percakapan ngomongin yang mana. Pilih, kasih jawaban juga ya. Nah, berarti kesimpulannya nomor 4 sama nomor 5 pasti muncul di bagian akhir teman-teman. Ya, kedengaran kata itu kasih tanda. Kedengaran kasih tanda kayak gitu ya. Jadi nomor 5 nggak mungkin muncul di awal tuh dalam percakapannya, pasti munculnya di bagian akhir. Maka yang paling penting kalian sambil ngedengar, sambil lihat pilihan jawabannya. Bagian awal nih, aya kata iya cirian. Langsung pindah ke nomor selanjutnya. Aya kata iya cirian gitu. Jadi kalau untuk yang percakapan panjang, apa yang didengar sama kalian pasti itu jawabannya. Kalau yang nomor 1 sampai 30 kan kemampuan kita untuk menyimpulkan sebetulnya ya. Menyimpulkan, sedangkan nomor 31 sampai 50 kemampuan kalian untuk menangkap informasi secara eksplisit. Oke, gitu caranya ya. Kita coba cek ya teman-teman. Kita cek ini kalau nggak salah ini deh. Conversation 1. Questions 1 through 5. Lihat ya teman-teman ya. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do?
What does the man want to do? Dia ngapain sih? Dia mau Looking for ngapain a job. teman-teman? Bekerja, Apa? job. Keren. Job, dia asking for a job, nyari part-time job. Keren banget Yasmin. Berarti ABCD. Si cowok tuh mau ngapain sih? Nyari part-time job. Berarti pilihan jawabannya apa dong? ABCD. Come on. Pas slide-nya nggak pindah. Dan kan si cowok tuh mau nyari part-time job, berarti pas soalnya nggak muncul. Oh belum. Oh sorry. Sorry. Soalnya masih sama, Pak. Coba. What does the man want to do? Tuh, what does the man want to do? The man ya, yang laki-laki mau ngapain? Slide-nya belum ganti, Pak. Pilihan gandanya belum ada, Pak. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Siang nih kayaknya. Listening. Boleh diulang, siap diulang lagi. Kita ulang lagi ya teman ya. Kita ulang lagi ya. Siap. Boleh diulang lagi, siap. Ya diulang lagi ya. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the Tapi teman-teman udah jelas ya. Artinya kalau yang percakapan panjang itu kalian sambil dengar sambil lihat pertanyaannya, sambil lihat pilihan jawabannya ya. Kalau misalkan sudah tahu, misalkan ini kayaknya kedengar ayah, kasih tanda dulu, titik dulu ya. Kasih tanda titik dulu, nanti udah yakin baru pas pertanyaannya dengerin. Itu ya caranya. Siap, yo. following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. Sip. What does the man want to do? What does the man want to do? Gampang ya? Help student find job. Alright, oke, Aurin, keren ya. Find work apa? Find work on campus. Si cowok tuh kan mau nyari kerjaan tuh, nyari part-time job. Oke, siap ya nomor 2. C. Acan. Number 2. Where does the conversation probably take place? Where does this conversation probably take place? Di mana kira-kira percakapannya ya? C ya? Ya, in the campus office. Good. 3. Let's go to the questions. Number 3. Number 3. How many hours of work does the man want per week? Nah, berapa jam kerjanya? Si cowok No more yang than A. 10. No more than 10. Oke, yang lain? D. Up to 10. Yang C yang betul ya, teman-teman. Not more than 20. Yang betul yang C. Itu kalau nggak salah minimal 10 lah ya, minimal 10 jam. Tapi dengan beban kuliahnya itu katanya tuh saya nggak bakal bisa handle lebih dari 20. Ya, lebih dari 20 karena ya ada mata kuliahnya, dia harus belajar juga. Berarti yang C. Kalau yang 4 gampang ya. Kira-kira apa tuh yang 4? B. Ya, yang B betul. Dia bisa kerjanya kapan kalau nggak salah? Weekend. Soalnya kalau weekday dia kelas. Number 4. When can the man work?
Oke, when can the man work? Pasti afternoons and weekend. Karena dia semua kelasnya itu pagi ya. Nah, ini yang 05. Kalau kita nggak dengar pertanyaannya, pasti jawabannya yang kalau yang nggak A, kalau yang nggak B, yang D. Kita lihat nomor 5. Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Nah, ada kata kunci tomorrow ya. What does the woman tell the man to do tomorrow? Apa tuh? Coba. Teman-teman apa jawabannya? C. B. B. Tell her some news? Atau phone her? Kalau saya phone her deh kayaknya. Coba. Kita dengar bagian akhir. You can call me back tomorrow. Kalau nggak salah gitu deh ngomongnya. Nah, Weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Nah, itu ya. Maybe you can call me back tomorrow. Nah, berarti yang D. Oke, teman-teman, sekian untuk bagian listening. Oke, nanti saya akan coba share ke kalian. Sekarang kita akan sedikit ya, kita akan masuk ke dalam yang reading tips and tricks. Nah, sebetulnya saya bisa simpulin kayak gini, teman-teman. Saya bisa simpulin barusan dari listening. Pertama, kalian selalu fokus untuk percakapan pendek orang kedua. Always fokus ke orang kedua dan hindari kata yang kedengarannya sama. Karena pasti bukan itu jawabannya. Oke. Kemudian yang kedua, perhatikan sinonim ya. Perhatikan kata-kata sinonimnya dari yang kalian dengar. Kemudian yang ketiga, perhatikan antara aktif pasifnya ya. Aktif pasifnya itu selalu pasti muncul. Kemudian tadi ya, kalau tadi agree, kalau ada kata-kata you can say that again, berarti itu maknanya setuju. Kemudian kalau ada kata-kata kayak isn't it, aren't you, atau don't they, pilih kata-kata yang ada kata not sure-nya. Kalau kata as far as long as, itu udah pasti dia masuknya ke ada kata sure-nya, ya, yakin. Kemudian expression of surprise tadi ya, so you can, misalkan, so you can ride the motorcycle, so you can drive a car. Berarti pilih makna yang sebaliknya. Kurang lebih itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita akan make it quick. Kita ada waktu setengah jam lagi untuk reading. Paling saya akan coba menjelaskan kira-kira jenis pertanyaan apa saja yang biasanya muncul dalam reading. Oke. Yang pertama selalu pertanyaan, biasanya kan reading itu terdiri dari 50 pertanyaan dan kalian harus bisa menyelesaikan dalam waktu 55 menit. Oke. Satu teks itu biasanya satu teks untuk 10 pertanyaan. Pertanyaan yang sering kali muncul nomor 1 adalah mengenai main ideas atau ide pokok. Ide pokok dalam sebuah teks. Pertanyaannya apa aja bisa? Biasanya what's the topic, what's the subject, what's the main idea, what's the author's main point, atau what is the author primarily concerned, and bla bla bla. Nah, caranya adalah untuk main ideas, teman-teman perhatikan kalau teksnya panjang, perhatikan kalimat awal untuk setiap paragraf, mana kata yang sering muncul, hubungkan lalu pilih jawabannya. Kesalahan yang salah ketika mengerjakan reading, ketika kalian ngerjain, yang dikerjain bukan lihat pertanyaan, tapi baca dulu teks, itu salah banget. Kenapa? Yang harus kalian lakukan adalah langsung lihat pertanyaan, lihat kata kuncinya, baru lihat ke dalam teks. Jangan baca semua dulu, karena itu akan takes time. Karena kalian waktunya terbatas. Kalian hanya punya waktu kurang lebih 1 menit sekian detik. Oke? Jadi yang paling penting adalah kalian buka pertanyaannya, baca pertanyaannya, baru lihat ke dalam teks. Itu yang paling betul. Oke? Sekali lagi, untuk main ideas itu lihat di kalimat awal masing-masing paragraf ya. Oke, misalkan ya. Itu yang satu. Itu teks yang satu. Oke, untuk ceknya kalian bisa nanti cek ya.
Kemudian kita lihat mau skill yang kedua, recognize the organization of ideas ya. Kita harus tahu bagaimana penyusunan ideas dalam sebuah teks. Apa aja? Apakah dia definition, apakah dia procedure, apakah dia mungkin cause effect, apakah dia definition example, biasanya suka muncul itu juga ya. Jadi pertanyaannya kayak apa? Misalkan, how is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Bacanya caranya gimana? Read the line, sama seperti main ideas. Baca per awal kalimat, ya. Lihat hubungannya seperti apa. Ini, misalkan contohnya, ini ya. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Okay. According to the traditional view of conflict, conflict is harmful to an organization. Harmful katanya. Oke, langsung kita lihat lagi. Interaction is viewed as a conflict. On the other hand, oke, ada kata on the other hand, berarti idenya berkebalikan. Hold that conflict can serve an important function. Berarti, how is the information in the passage organized? Pasti yang B. Contrasting views of conflict are presented. Yang satu mah bahaya, yang satu mah penting, katanya gitu. Berarti kan dua ideas. Jangan dibaca semuanya dulu, teman-teman. Lihat dulu pertanyaannya ya. Selalu kayak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau ini gampang ya. Ada namanya stated detail questions, ya. Ada stated detail questions, ada implied questions, ya. Misalkan kalau stated questions itu biasanya pertanyaannya kayak gini. According to the passage, it is stated in the passage. Biasanya yang paling sering kali muncul ini teman-teman. 100% saya yakin bakal muncul. Which of the following is true? Nah, ini biasanya yang paling hoream deh. Ya, ngerjain itu yang soal-soal kayak gini. Which of the following is true? Mana pernyataan di bawah ini yang betul mengenai si ini? Nah, itu kan emang kita harus baca ya, teman-teman, dari awal sampai akhir, ya. Nah, caranya adalah gimana? Pertama, kalian harus you choose a keyword in the questions. Pilih kata kunci dalam pertanyaan. Apa kata kuncinya? Misalkan, ini ya. Nomor 1, according to the passage, what happens during an ice age? Nah, ini kan kata kuncinya apa? Kata kuncinya kan pasti ice age ya. Apa yang terjadi selama zaman es? Ice age ya, kata kuncinya ini. Ini mudah, karena satu paragraf. Bayangin kalian harus bisa ngerjakan paragrafnya yang panjang. Nah, perhatikan. Lihat dalam pertanyaan, apa yang menjadi kata kuncinya. Kemudian baca secara cepat. Oke? Nah, kira-kira nih ya, according to the passage, what happens during an ice age? Jadi kira-kira apa tuh, teman-teman? Apa yang terjadi ketika zaman es tuh? Apa tuh? A, B, C, D. Oke, teman-teman, silakan. Tapi justru walaupun dia waktunya 55 menit, 50 soal, biasanya yang paling gede nilainya itu kebanyakan dari reading. Oke, yang D. Ada yang C. B. Oke. Ada yang B. Oke. What happens during a nice age? Oke. Jawaban yang betul ada yang C, teman-teman ya. Ini kalian bisa temuin di kalimat yang pertama. Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Wow. Ternyata zaman es itu terjadi kurang lebih udah 6 kali. Bagian besar dari area bumi itu tertutup oleh es. Itu disebutkan ice age. Makanya yang betul adalah oke. Oke, teman-teman, itu berarti yang stated detailed questions. Kemudian ini implied detailed questions. Nah, ini hati-hati. Oh, sorry, sebentar. Ini dulu ya. Nah, ini juga. Kemudian yang keempat adalah unstated detailed questions. Unstated detailed questions itu kayak gini misalkan. Mana pernyataan di bawah ini yang tidak disebutin? Oh, ini sering kali muncul. Pasti muncul, teman-teman ya.
Saya yakinin 100% pertanyaan di sini pasti muncul dalam sebuah teks. Mana pernyataan di bawah ini yang tidak disebutkan? Semua pernyataan ini betul kecuali, waduh, ini kadang susah banget ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan kayak gini dan karena akan takes time. Karena kita harus nge-skim dulu, ngebaca cepat baca tepat sebuah teks, kemudian kita harus cari nih kira-kira mana yang salah. Oke? Nah, caranya sama aja teman-teman. Pertama kalian cari kata keywordnya. Kata kunci, sekali lagi. Lihat ya, saya nggak baca teks dulu. Baca kata kunci dalam pertanyaan. Lihat, kata kuncinya apa? All of the following are true about blood plasma. Exact, kata kuncinya udah pasti blood plasma. Jadi, mata kalian harus fokusin ke namanya blood plasma. Oke? Scan the appropriate place in the passage for the keyword. Ya, baca cepat dari kata keywordnya. Kata keywordnya blood plasma. Yuk teman-teman, 30 detik. Kira-kira apa nih? Semua pernyataan betul tentang blood plasma. Kecuali kita lihat. Blood plasma is clear. Oke, sip. Apa tuh teman-teman nomor 1 jawabannya? A, B, C, D. Come on. All the following are true. Oh, ini udah jawab. A, Pak. Yang A, wis Ratno, mantap ya. Wangsa ya. A, yang betul, yang A betul ya. Karena kan kalau ini colorless, kalau ini colored. Oke, sip. Betul lah, bisa ya. Dan juga sering kali muncul, 100% pasti muncul, finding pronoun reference. What does it refer to? Biasanya kayak gitu tuh. What does they refer to? Nah, biasanya kayak gitu pertanyaannya ya. Nah, biasanya misalkan kayak gini teman-teman. Lihat ya. The pronoun it. Nah, in line to refers to. Nah, misalkan kayak gini teman-teman. Kayak gini. Anton is a student of Uniga. Lihat ya. He studies in economic faculty. Misalkan. Kata he di sana berarti kan he itu reverse-nya ke apa teman-teman? He itu ke kalimat sebelumnya ya. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Contoh. Lihat ini ya. The pronoun it in line to hiji 2. Lihat ini kata it di sini ya, teman-teman ya. Lihat kata it di sini. The pronoun it in refers to karena kata it muncul di sini. Berarti kita harus baca satu kalimat sebelum kata it ini muncul. Ya, the full moon that occurs nearest the equator of the sun has become known as the harvest moon. It is a bright moon. Oke, it itu ke siapa tuh? A, B, C, D, gampang itu mah. C. Yang C, betul ya. Karena ini harvest moon berarti ya. Gitu teman-teman tentang reference questions. Langsung kita ke implied detail questions. Oke. Kalau ini sama aja sih caranya kayak yang barusan. Lihat kata kuncinya ya. Lihat kata kuncinya. Kemudian kita lihat ke dalam teks, baca secara cepat. Kayak gitu sih. Sama aja ya. Jenis pertanyaannya kayak gini. It is implied, bla bla bla. It is most likely that, bla bla bla. Kayak gitu. Oke. Kita langsung biar cepat. Answer the transition questions correctly. Oh, ini nih sering kali muncul. Biasanya kayak gini. Paragraf sebelumnya ngebahas tentang atau paragraf setelahnya ngebahas tentang, itu pasti muncul juga teman-teman. Caranya gimana? Kata kuncinya ini ada kata preceding. Kalau preceding artinya paragraf sebelumnya. Kalau following, paragraf sesudahnya. Kalau paragraf sebelumnya, preceding paragraph, teman-teman, itu cara ngejawabnya adalah kalian baca kalimat awal di paragraf pertama. Baca kalimat awal di paragraf pertama. Kalau pertanyaannya, what is most likely in the paragraph following the passage?
itu berarti baca kalimat akhir di paragraf akhir. Contoh ya, ini kita lihat. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Kalau gitu kita lihat di sini kalimat awalnya. Kalimat awal aja yang kita baca. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Karena ini another program berarti sebelumnya pasti ngebahas tentang program-program dong. Nah, apa tuh kira-kira? A, B, C, D. Apa teman-teman? Yang apa dong? Yang A. Keren. Yang A yang betul teman-teman ya. Kan ini kata kuncinya ada program, ada science ya. Berarti yang A different scientific television series. Nah gitu. Yang A. Yang kita nomor 2. The paragraph following. Kalau following, lihat following berarti baca kalimat akhir. Ya, the principal writer and narrator of the program call was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Kayaknya si Carl Sagan nih kata kuncinya. Astronomer. Kira-kira apa tuh? A, B, C, D. C. Yang C ya? Nah, C. Nah, pertanyaan yang saya paling suka dalam reading itu ada pertanyaan mengenai vocab. Kenapa? Karena kalau vocab kita nggak perlu baca asalkan kita tahu artinya. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan kita tidak tahu artinya? Kalau kita nggak tahu artinya, maka kita lihat konteksnya. Artinya, misalkan kayak gini. Store, nah ini ya, the store. Misalnya store itu apa ya? Kita lihat satu kalimat sebelum kata ini muncul, atau satu kalimat setelah kata ini muncul. Kemudian kita bisa simpulkan konteksnya apa. Begitu teman-teman untuk menjawab pertanyaan sejenis dari vocab ya, caranya kayak gitu. Nah, kemudian misalkan ini nih, the word rough in line 1 is closest in meaning to. Kalau saya tahu artinya, nggak bakal lihat X, pasti jawabannya yang D. Karena rough itu kan kayak keras, tangguh, kayak gitu kan ya. Kok heavy? Sorry, yang A dong, unsmooth ya. Kasar, rough itu kan ya. Yang A. Nah, ya. Kalau kita udah tahu artinya, tapi kalau misalkan nggak tahu, kita lihat aja dari kata ini, satu kalimatnya, kemudian kita bisa simpulkan. Ya. Nah, ini kayak look at the word stores in the passage, bukan look at the stars, itu lagu Aldi Taher. Look at the word stores in the passage. Stores are probably, apa tuh stores kayaknya nih? Gampang ya? Apa teman-teman? Shops ya? D. C. Oke, nah ini pertanyaan kayak apa ya? Oh, kalau ini gampang lah ya, kita nggak perlu ini. Nah, ini purpose. Jadi ini jarang ada sih. Oke. Wih, udah nih ya kayaknya. Berarti apa yang harus saya kirim? Yang harus saya kirim text listening sama reading, sama audionya baru ke reading. Mungkin teman-teman di sini ada grup WhatsApp buat TOEFL kan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, berarti saya mau upload dulu ke Google Drive, nanti saya share ke salah satu mahasiswa KWU ya, karena saya home base-nya kan di KWU, jadi nanti mungkin saya akan kirim ke mahasiswa KWU, nanti sama mahasiswa KWU dikirim ke grup. Itu paling ya. Oke teman-teman. Boleh, Pak. Untuk yang terakhir, silakan kalian mengaktifkan kameranya sebagai bentuk laporan ke Ibu Muti ya. Ini nggak ada apa? Ada absensi nggak sih? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, boleh teman-teman diaktifkan kameranya. Kita akan screenshot foto. Ya, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman semua lulus semuanya ya. Kalau sudah lulus, Amin. Sidangnya lancar ya. Karena ada yang sidang juga kan. 25. Mudah-mudahan. Ya. Oke, yuk teman-teman.
Sama kalian aja deh. Ada yang pakai laptop nggak? Kasih aba-aba. Siap, silakan siapa? Nanti share di grup. Silakan. Siapa kira-kira? Buat screenshot, buat kirimin ke grup. Halo? Sahasa, Nenden ya tuh. Nenden pakai laptop nggak? Apa, Pak? Pakai laptop. Enggak. Oh, yang pakai laptop Alvina deh. Alvina pakai laptop. Aku pakai, Pak. Ya udah, Rena, Sokren. Silakan Rena di screenshot ya buat kirimin ke grup. Ya, Rena kasih aba-aba ya. Bentar. So, silakan. Adit kalah nggak jurus. Sebagian ini tuh yang on cam-nya. Nggak apa-apa, yang penting ada bukti aja. Jadi ada berapa halaman? Ya. Halaman pertama dulu silakan Rena kasih aba-aba. Halaman pertama ya. Oke. Sekarang kedua. Boleh, kedua. Ketiga. Ya. Keempat. Boleh. 5. 6. Oke. Kalau ini udah nggak pada aktif ya. 7. Ketiduran sih kita. Iya, Pak. 8. Siap. Oke, udah 9. Udah, Pak, semuanya. Sip. Oke, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Boleh silakan. Buat teman-teman besok, saya mau infoin udah ada kalau Bu Tia, Masya Allah. saya dari tadi ini Pak, silent reader. Oh, silent reader. Siap Bu Tia. Jadi buat teman-teman besok, yang harus dibawa, selain tadi kartu peserta ya, besok bawa headset masing-masing. Sebenarnya di kampus juga disediain headset, cuman nggak 55. Jadi ada beberapa headset yang bisa dipakai. Jadi biar lebih aman lebih enakan bawa sendiri-sendiri gitu ya. Headset yang biasa aja yang dipakai sehari-hari biasa. Tapi kalau yang iPhone, punten ya, soalnya komputernya nggak bisa kalau pakai dicolokin sama yang headset yang iPhone mah. AirPods. Gitu. Jadi yang headset biasa aja. Mau yang gamer biasanya headset yang gede gini ya, yang buat game boleh lah, pokoknya mah bisa dipakai. Yang buat HP yang kayak ini juga bisa dipakai. Gitu. Di sana juga nanti ada, tapi disediain itu untuk yang bawa headset, tapi ternyata headsetnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi lebih enak mah bawa sendiri-sendiri. Gitu ya. Terus bawa kartu peserta. Kartu pesertanya tadi udah diinfoin kan, di printnya setengah A4. Ya, Ibu. Gitu. Untuk teknisnya ada yang mau ditanyain nggak? Ibu, ini bawa KTP nggak Bu? pesertanya nggak bisa terus gimana? Gimana? Bu mau bertanya Bu. Terus. Aduh, kurang tepat. Ibu, kalau bajunya bebas apa gimana, Bu? Kalau bajunya mah kan ini ada yang dari umum juga ya. Kalau pokoknya mah rapi, asal sopan. Tapi kalau yang dari Unigama pakai alma mater, tapi baju baju dalam alma maternya mah boleh bebas. Ibu maaf Bu, mau bertanya. Gimana? Itu untuk passwordnya. Kalau misalkan lupa lagi gimana Bu? Coba cek di email, biasanya suka ada di inbox. Kalau nggak di spam. Oh iya, iya baik Bu, terima kasih. Oke. Bu Muti katanya ini nih, Bu, kartu pesertanya belum keluar terus katanya. Oh, ditunggu aja kalau misalnya sampai waktu tes belum keluar. Siap, nanti dikasih tahu aja ke admin nanti dari balainya, dikasih tahu pas itunya, password sama ID-nya. Berarti
jadwal ujiannya udah fix yang di kartu peserta ya, Bu? Iya, udah fix yang itu. Nanti Makasih, Bu. minimal datang 15 menit atau 30 menit sebelum waktunya. Jadi kalau yang Dibagiin misalnya jadi 2 kebagian hari, hari Muti? Jumat, 2 hari. Kalau misalnya saya mah ada kebagiannya hari Jumat jam berapa, jam 2 misalnya, ya datangnya setengah 2 gitu. Hari Kamisnya mah nggak usah datang. Siap, 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 siap. Bu, kalau misal maaf Bu, kalau misalkan di email nggak ada Bu, gimana ya? Yang nggak ada gimana maksudnya? Passwordnya. Soalnya kan yang ini pakai yang dulu, yang disk keempat, yang disk ketiga Bu. Membernya. Kalau yang waktu itu dikumpulin member yang mana? Yang dulu. Anu kedua kalian saya ada ini Bu. Harusnya mah si membernya teh jangan bikin lagi. Tapi Nggak kalau bikin, gitu Bu. mah Cuman yang lama, yang lama. yang lama passwordnya nggak ada gitu di email. Iya. Bisa Nanti dicek kasih lagi. tahu Bu. aja ke itunya, ke pengawasnya. Kasih nomor Oke, membernya aja. Terus Bu, kalau itu kan nggak bisa dicetak, kalau nggak bisa kebuka ya kartu pesertanya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, baik Bu. Kalau Terima yang nggak kasih bisa. Bu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Bu, kalau yang belum ngumpulin bukti transferan itu gimana, Bu? Sama formulirnya ya paling lambat besok. Atau sebelum tes. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ibu, izin tanya, kalau buat ada kesalahan pengisian data di tanggal lahir itu gimana ya, Bu? Nanti setelah tes, hubungi panitianya. Nanti dibenerin supaya di sertifikatnya betul. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya mungkin ya Pak Sony ya. Siap, semangat Bu Muti bisa ada ini kata-kata terakhir. Apa maksudnya closing statement gitu maksudnya sebelum diakhiri. Oke. Kalau memang nggak ada lagi yang mau ditanyain atau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat ke saya boleh, ke Bu Gesti boleh, atau ke nomor lembaga juga boleh, di grup juga boleh. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Thank you, makasih udah hadir di Zoom meeting hari ini. Buat Pak Sony juga terima kasih sama-sama. untuk materinya. Mudah-mudahan besok tesnya lancar, Amin. sehat, yang penting semuanya sehat, terus nilainya juga lebih dari yang kita harapkan gitu ya. So, terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu saat tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Muti ya. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, good luck. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Makasih, Bu. Ya. Thank you, sure. Siap, sami-sami.